السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمانوں میں شامل ہیں ڈمی میوزیم سے آئے شاہ جی اور ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں کراچی کے ایک ناراض شہری. شاہ جی کیا حال چال ہے آپ کا؟ حال چال بس بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہے پرفارمنس ہماری آپ کے سامنے. بڑی دیر بعد تشریف لائے ہیں آپ شو میں. لانا پہلے چاہتا تھا میں اپنی طرف سے تو 2 مہینے پہلے وہاں سے روانہ ہو گیا تھا. ہاں جی یہ پیدل آئے نہیں بلکہ اٹھ کے آئے نہیں. شاہ جی تو پر بھی نکل آتے ہیں اٹھنے والی کھانے وال تو اگے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا فضول باتیں شروع کر؟ بھائی مجھے یہ نہیں سمجھ آتی آپ ان کو روکتے کیوں نہیں ہیں بدتمیزی کرنے. شاہ جی سیدھے ہو کے بیٹھو لگتا ٹوئے چ بیٹھے. اس کا کیا مطلب؟ ٹویا کیا ہے سر وہ گڑا نہیں ہوتا گڑا اس میں ایسے بندہ بیٹھا تو یوں کہہ دو نا گڑھے میں بیٹھے ہوئے. لگتا انٹرویو دین نہیں آئے ٹپی صاحب کو لوگ کے بیٹھے. اچھا سر، ٹپی صاحب کو آپ نے چاروں شانے چت کر لیا. ہاں جی تجربے کی بنا پر یا کوئی خاص اور تعلقات کام آئے؟ دیکھیں ٹپی ابھی چھوٹا بچہ ہے. سائیں میں بتاتا ہے ٹپی کا سے کیا بات کرتا ہے. سائیں ٹپی جو ہے نہیں ٹپی نے اتنا بڑا کام کیا ہے. ٹپی تو صحیح بہت جاندار آدمی ہے، اس کو اب کسی بھی کام پہ لگائے گا وہ لگ جائے گا. بات سنیں آپ، پہلی بات تو یہ کہ اپنی باری پہ بولیے اور دوسرا اس بھگدڑ میں بات نہ کریں، اطمینان سے تحمل سے بات کریں جس طرح شاہ جی بول رہے ہیں. سائیں شاہ جی تو اطمینان سے بولیں گا نہیں صحیح، یہ تو 2000 سال تک بھی ایسا ہی بولے گا. اس کا کیا ہے تو بیٹھا ہے بس، یہ تو بیٹھا ہے ٹس سے مس تو ہوتا نہیں ہے. 2000 سال کا کہاں سے ذکر آ گیا؟ یہ بکواس کر رہا ہے، میں اس کو چپیڑ ماروں گا اور کوئی بات شاہ نہیں. جی یہ حرکت نہ کریں. جتنی ایک ہمت ہے اتنی تو چپیڑ مار سکتا ہوں میں. اچھا اس کے انداز تخاطب میں بڑی تلخی ہے، وہ بہت تلخ انداز میں اور بہت پھرتیلے انداز میں بول رہا ہے اور شاہ جی اتنے ہی دھیمے اس قدر سلو ہے. شاہ جی یہ سیگمنٹ ہمارا 10-12 منٹ کا ہے، اس کے اندر اندر ہم نے کنکلوڈ کرنا ہے. شاہ جی جتنا بول رہے 100 سال کا ہونا چاہیے. ذرا سپیڈ اپ ہوں. میں وہ یقین کریں یہ فل سپیڈ میں بول رہا ہوں. بول رہا جی. اچھا یہ ٹپی کا بڑا مداح لگتا ہے. کیوں کینیا کے کن کھجور ہے؟ دیکھو کیسا بات کرتا ہے صحیح. ہم تو ٹپی تو صحیح کام کا آدمی ہے نہیں. پہلے پچھلی بات میں 2 ٹوک آپ کو بتا. ارے صحیح ادھر ہٹو میرے کو بات کرتا ہے. صحیح آپ کو نہیں پتا ہے کراچی کا انہوں نے کیا اشر کیا ہے. صحیح کراچی میں جگہ جگہ کھڑے ہیں. کراچی کا یہ اشر صرف سر مجھے بھی تو وزیر اعلیٰ مجھے بتائیں میں ہوں یا یہ ہے؟ نہیں صحیح میں بتاتا ہوں آپ کو. بات یہ ہے صحیح کہ کراچی کے اندر صحیح نے بالکل کباڑا کر کے رکھ دیا ہے. نہیں امن ہے نہیں امان ہے. مہمان لاگنے مداری جی. لیکن صحیح میں اتنی سی بات کہہ رہا تھا کہ یہ معاملہ پنجاب کی طرح کا نہیں ہے. سندھ کو سمجھیے، سندھ میں بہت ساری قومیں ہیں، وہاں پر اردو سپیکر بھی ہیں، مکرانی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، اس کے اندر سندھی بھی ہیں. اب آپ کچھ کھینچنا نہیں ہے. کھینچتا ہے. آپ کی حکمرانی سر، آپ اس سے مطمئن ہیں کہ جس طرح کی گورننس آپ دے رہے ہیں؟ بہت. آپ بتا کیوں نہیں دیتے اپنے باس کو کہ میرے سے نہیں ہو رہا، کسی اور کو چانس دو؟ 90 میں بھی انہوں نے کچھ دیکھا، میری لیڈرشپ میں کوئی کمی نہیں. کیا کمی نہیں سر؟ آپ کا یہ واٹر بورڈ آپ کے انڈر نہیں ہے؟ میرے انڈر ہے. آپ باس نہیں ہیں صوبے کے؟ بالکل باس ہوں. صحرا بنا کے رکھ دیا کراچی کو اس نے. صحرا جو ہے نا وہ ٹوٹل آپ کو تھر والی سائڈ پہ ملے گا، تو ہندوستان والی سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں شاید آپ کو راجستھان ملے گا. وہ جہاں پہ سری دیوی کی فلم بنی تھی لمحے، آپ نے دیکھا تھا؟ مورنی باغا ماں بولے آدھی رات میں چوڑیاں. کڑال پہ جانا بات بزرگو. صادق تو تے کھلو جانا 2 منٹ. کڑال پہ جانا پڑا ہے کڑال بیچ میں. تو زیادہ میری امی بننے کی کوشش نہ کر. تو بیٹھا ہے، تو بڑا ہے، بزرگ ہے، تیرا احترام کرتا ہوں. یار بتاؤ نا تم کہاں رہتے ہو؟ صحیح ملیر میں. اچھا جی ملیر میں گھر ہے آپ کا؟ تے ہور پھٹے تھلے رہندا ہے جی. پانی کے حالات کیسے ہیں وہاں؟ صحیح پانی کا حال یہ ہے کہ میں پہلے سے ہی تھر پار کر میں رہتا تھا. صحیح تھر پار کر سے میں آیا کراچی. میں نے بولا کراچی میں پانی ہوئے گا. ابھی کراچی میں بھی پانی تو ارے تمہیں میرے کو بات کر دیا. اچھا یہ مختصراً بتاؤ کہ حالات میں بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ صحیح مختصر یہ ہے کہ سائن کو گھر بھیج دو، سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ کی باہر گاڑی اگر دھونی ہو تو مجھے بتا دیں، میں دھو لیتا ہوں. صحیح سارا کام ان کا خراب کیا ہوا ہے نہیں صحیح. ابھی یہ گھر چلا جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. کس نے تمہیں کہا ایسے جہالت کر رہے ہو تم سب ٹھیک ہو جائے گا؟ 70 سیٹیں جب انہیں دی تھی اس وقت سوچنا تھا. صحیح 70 سیٹ دیا تو غلطی تو ہو جاتا نہیں. میں تو قسم بس 5 سال میرے بھائی انتظار کرو، اگلے الیکشن میں نمٹنا ان سے. سارا اگلا ہفتہ کٹ جائے بڑی گل ہے. وہ تو کہتا مجھے پانی نہیں مل رہا. اچھا لوکل باڈیز کے انتخابات ہوتے ہیں
تو آپ کو کوئی فرق پڑے گا یا نہیں؟ सही हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनकी वजह से। सही पहले भी इन्होंने कोई बलदियाती इंतखाबात तो कराया नहीं, सारा पैसा इन्हीं के पास था, पता नहीं किधर खर्च सर किया। क्यों नहीं बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवा रहे? आप क्यों हेजिटेंट हैं? यहाँ कोई और सवाल नहीं किया तो ये सवाल करना जरूरी था मुझसे। ये भी इससे पूछो ना, सर क्यों नहीं करवाया आपने? तुम भी आगे से सर बन के बकवास कर दो जो मैं बता रहा हूँ बकवास आई हो तो उससे रोकना नहीं चाहिए। लुकमान ने कहा है जहाँ बकवास आए कर दो। ठीक है, फौरन फौरन करता है बाबा, वही तो बता रहे हैं हम। सही अभी भी मैंने तंज किया है तो मैंने तंज किया और आगे से ये देखो प्राइड ले रहा है इस बात का। सही इसने मेरा अकल दाढ़ हिला दिया। सही अच्छा सर, डेंगी जी। सिंध पहुंच चुका है हाँ जी, नजर आ रहे हैं। और आप हैं कि बड़े इत्मीनान से चौड़े होके बैठे हुए अच्छा हैं। डेंगू के लिए हम स्प्रे करेंगे वहाँ पर सिंध में इंशाल्लाह। किस चीज का? भंग का करवाएंगे सही, और किस चीज का करवाएंगे? फजूल बात करते हैं ना। अभी पिछले साल ही मैंने नवी लत पवाई है जी, शाह जी डेढ़ भी देख जल्द से जी, और उन्होंने पता नहीं लगा तकरीर करते रहे। जी जी सर, एक बार गड्डी च उतरे सीएम हाउस गए, वहां उत्थे रह गई। शाह जी फिर पता लगा जो टाइम वेखण लगे सी। जी शाह जी, जब से होश संभाला है आपको ही वजीर आला सिंध पाया है, आप में ऐसी कौन सी खूबी है कि अवाम आपको ही वोट देते हैं? आप भी अपने इलाके की शाह जी हैं। क्यों? देखे ना शाह जी, मेरा हाल से जब से मैंने होश संभाला है जी, तो आपको ही मैंने वजीर आला पाया। भी ऐसे गरीब अवाम नाल भी कोई सवाल कर लवो। अरे बाबा तुम क्या बात करता है, सादे के सही। और साधक मारने से तो साई। अच्छा ये बताओ, कराची में काम क्या करते हो? तो चोरी चकारी करता और इसकी टेक्सटाइल मिले वहाँ। वैसे तुझे करते की हो चाचा जी उथे? मेरी बात करते हो? हाँ बताया नहीं, आप काम क्या करते हो? सही मैंने तो बताया ना आपको, मेरा वाटर टैंकर का कारोबार है। सही हुणे कहना पानी नहीं लब रहे, कहना वाटर टैंकर का काम। ऊपर से कहता है मैं नहाया भी नहीं हूँ इतना तो तो इसीलिए रो रहा है बेचारा, पानी होगा तो कारोबार चलेगा। नहीं तो पानी का की कारोबार है ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਸ਼ੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। पानी बेचते हैं यार, क्या हो गया? पानी बेचते ਤੁਹਾਨੂੰ शर्म नहीं आती? ये क्या बात हुई शर्म? भाई मुश्किल जगहों से लाते हैं और फिर आगे बेचते हैं, उसकी तरसील करते हैं। अच्छा ये बताएं, आपका अपना टैंकर है? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾੜਦੇ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ। हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ से। वेलकम बैक। रात हमारा सेगमेंट है जुबानो बयान, और पहला लफ्ज है डाकू। ओ बचो अल्लाह पहला लफ्ज ही डाकू है। ओए होए। अब डाकू आमतौर पे हम डकैत को कहते हैं, रॉबर को कहते वो हैं। डॉक्टर नु कही नहीं। वैसे बाज डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जिन्हें हम डाकू डॉक्टर्स कहते हैं। ये सारे का सारा गलत है। डाकू का असल मतलब है डाक तकसीम करने वाला। जिंदगी से गन पॉइंट दे अगले दे घर खत दे के आ रहे हैं। फाड़ ओए। इसकी वजह तस्मिया बड़ी दिलचस्प है, जो एक हाइपोथेटिकल बात फरंगे आसफिया ने भी कर रखी है। दो एक और मुस्तनद लुगत जो है वो भी यही कहते हैं कि डाकिये के हवाले मनी ऑर्डर भी कर दिया जाता था, अजनास भी लेकर जाया करता था, वो बड़ी कीमती चीजें भी उसके पास होती थी। तो एक कोई बदनसीब डाकू ऐसा होगा जो सारा माल असबाब लेकर गायब हो गया, तो किसी ने कहा होगा यार वो डाकू तो सारा गांव खाली कर गया। जापानी जुबान में डाकू का मतलब होता है गले मिलना। चलो हेलो, इस तरह ही है जी, गले मिल गए कट दे जो कुछ है। और जर्मन जुबान में डांकाशेट, वो इसका मतलब है शुक्रिया। सर कोई ऐसी जुबान है जो डाकू नु अबू अबू कही? अच्छा जी, डाकू दरअसल बंगाली और मराठी जुबान का लफ्ज है, और बुनियादी तौर पर ये डांकू है। डांकू उथे जाके ये डांकू ने लुटिया, वो थानेदार कुटन लग पे। डांका अगर आप फरंगे आसफिया को देखें ना तो फरंगे आसिया देखिए या अपना सामान देखिए। फरंगे आसफिया में डाका का ओरिजिन डांका है, कि डांका, वहां पर डांका पड़ा। सर फिर गजल जो भी ठीक कराओ गुलाम अली साहब दी। हाँ जी मुझे पता है, डांका तो नहीं डाला। कितना अच्छा लगेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये कसरत इस्तेमाल ने इसको डेवलप कर दिया और अब डाका है। कसरत इस्तेमाल नहीं, कसरत डकैती ने। और सर डाकू के बारे को तफसील, डाकू कितने बजे उठता है, नाश्ते च की खांदा है। पाकिस्तान च केड़े केड़े बड़े बड़े डाकू होए ने सर? सुल्ताना डाकू, क्योंकि वो और एक बड़ा मशहूर मोहम्मद खान डाकू, जी, वो तो वो चकवाल के हैं और अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ।
سارے انہیں مشہور کیوں ہوئے یہ بڑے بڑے یہاں پر جو فریڈم فائٹرز ہیں انہیں اسٹیبلشمنٹ نے ڈکیت مشہور کیا ہوا تھا. مطلب دلہ بھٹی کتنا بڑا فریڈم فائٹر تھا, مغلز کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن گیا اور فراڈ لگا کر اس کو پکڑا اور مارا تھا. یہ سلطانہ بھی آفتاب صاحب سلطانہ بھی اسی کیٹیگری میں ہے. نظام لوہار کو بھی ڈاکو ڈکلیئر کیا گیا تھا. پھر سب سے بڑھ کر ہمارے اوکاڑا کے احمد خان کھرل, ہاں جی, انہوں نے برگلی نو ماریا تھی جی. برکلے, ہاں برکلے, اس علاقے میں وہ زیادہ تر برکلی ہی کہتے ہیں. اچھا جی, یہ ڈاکو نہیں سن تو جنوں لوکی ڈاکو کہندے ہیں. تو ایڈیاں سیریس گلا نہ پوچھے, پوچھ بالٹی نو تھلے کیویں لگدے. اچھا, اس کی ایٹمالوجی ٹریس کرنی ہو نا, بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا منبع ہندی ہے. اچھا جی, کیونکہ ہندی کا اسلوب ہے, اسی وزن پہ الفاظ بننے شروع ہوتے ہیں. جیسے ڈاک ہے نا, ڈاک, جی جی, ڈاکو, باپ, باپو, چاک, چاکو, 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 ساد, سادو, تسی کہی جو اسی واؤ پھلیوں لائی جانے ہیں. آڑ, آڑو, لاٹ, لاٹو. اچھا, یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے یہ اسی پاگل ہیں کہ لاٹو کا منبع لاٹ کیوں ہے. سر. لاٹو دا منبع نہیں ہوتا, لاٹو دا تاگا ہوتا. این کر کے چڑی رہے. سلفے کی لاٹ ہوتی ہے نا, جو آگ کی جو لاٹ نکلتی ہے وہ گھومتی ہے, جو ایک دم نکلتی ہے لاٹ وہ گھومتی ہے. لاٹو لاٹ سے ہے. سر لاٹو بھی آپ نے کبھی زندگی میں چلائے ہوں گے؟ بہت زیادہ. چوری کے نہیں کی تھے. چوری نہیں, وہ جیتے جاتے تھے. اچھا, جب ان کی ریسیں ہوتی تھی نا تو اس میں جو کھڑا رہ جاتا تھا وہ باقی سارے لاٹو اٹھا لیتا تھا. اوکاڑا میں تو لاٹو بازار ہے ایک, سندھی محلہ, سندھی محلے میں. اتنے شاندار کاریگر ہیں وہ سندھ سے آئے ہوئے. تے تسی لاٹو بناندے ہو یا رسی بناندے ہو جے نہ پا کے؟ اے لاٹو چلاندے سن, لاٹو دے ننگے سر والیا. اچھا, وہ سوال ہی سمجھ آیا, تھی لاٹو بناندے ہو یا ڈوڑی بناندے ہو؟ ہاں, وہ بیڑا کر دسدے نہیں ہو تھی. ایتھے ماں 1.5 گھنٹے تو بیٹھا یہی سوچن دیا اپنا ننگا سر لے کے. دسدے نہیں ہی جان ڈے. ہاں, اسی لگتا تھانے بیٹھے. کوئی ہویا طبیعت میں فاقہ یا اور دوائی لا دما. پھر ہے لفظ مطمع نظر, عین سے استعمال ہوتا ہے. مطمع نظر, ہاں جی, یہ مطمع نظر ہے, عین نہیں ہے. اچھا, بچوں این اڑاتا جی. مطمع ہے نظر, مطمع ہے نظر. یہ میں نہیں کہہ رہا, فرنگی آپ سے حیران ہو کے ماسٹر جی میری طرف دیکھ رہے ہیں. آپ بھی بڑی بڑی حیرت انگیز گل سامنے آئی ہے. اسی تو سارے میں غلط ہے ان تک پڑھی گئے ہیں. ماسٹر جی, جو مطمع ہے نا, عین والا جو استعمال ہوتا ہے جو غلط العام ہے, اس کا منبع طمع ہے, لالچ. بالکل, کہ میرا بات کرنے میں یہ لالچ ہے. جو ہے والا مطمع ہے اس کا مطلب ہے فوکس. تو اب آپ خود سوچئے کہ ہم فوکس کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں مطمع نظر یا لالچ کے معنوں میں. یعنی مطمع بول کے تے او دے اگے نا او دے تم ایک فضول بات کرو گے, ایک میزریبل بات کرو. نہیں سر, مطمع بول کے میں کہوں گا یہ میں نے عین والا مطمع بولا. دوسرا نہ سمجھ لیں. اچھا جی, پھر بے شمار الفاظ ہیں جو ہم وقتاً فوقتاً ان کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں, جو غیر ضروری طور پر ہے پر اختتام کرتے ہیں. دوپٹہ, دوپٹہ الف سے ہے سے نہیں. دوپٹہ سر شرم سے ہے. دوپٹہ وہ لفظ جو عربی یا فارسی اوریجن کا نہ ہو, وہ الف پہ ہی اینڈ ہوتا ہے, اس کو ہے غیر ضروری طور پر ہم نے ڈال رکھی. ایون تھانہ, ڈھاکہ, یہ بھی ان کا کوئی تعلق نہیں. دھوکہ, بھروسہ, کلکتہ, اوکاڑا, آگرہ, سب کے سب الف والے کیسز ہیں. لگتا سی باز چ بیٹھے. آفتاب صاحب کوئی شعر سنا دے, سنا دے. شیر دا بھی انج کہندے جے 50 روپے مانگ رہے ہیں. ماسٹر جی, میں آج ایک بار پھر منیر نیازی مرحوم کا بڑا خوبصورت شعر پیش کروں گا, جسے ایلیٹریشن کی انتہائی خوبصورت مثال کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے, ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے, ایک چاند سا آنکھوں میں
चमकाए हुए रहना। वाह सुभान अल्लाह। इसका मतलब ही सुना दे। बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, आहा। एक आग सी जज्बों की दहकाए दहकाए हुए रहना। और मक्ता भी बहुत खूबसूरत है। आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, वाह। जिस शहर में भी रहना उकताए आफ्ताब साहब, ऐसे भी अल्फाज हैं अंग्रेजी के जो हम अमूमन गलत बोल जाते। जैसे सॉवरेनिटी है, हमारे 95% लोग सॉवरेनिटी कहते हैं। दिस इज सॉवरेंटी। पावर है, पावर, ये पार है जी? पार। मेरे पार लंघा देवे। कड़िया मिनट, वो बिल्कुल ही पार नहीं है, पार है, उसमें थोड़ा सा जबड़े को घुमाना कि जिधर जबड़ा ही ना हो सर। मैंने और उसका नुकसान ये देखा है कि विड्रॉल लफ्ज है, विड्रॉल, उसको विड्रॉवल पढ़ते हैं लोग। सर जेड़े पढ़ देना फ्लावर, जो जैसे आपका आटा है, आटा इज फ्लावर, उसको फ्लोर मिल कहते हैं। फ्लोर मिल हरगिज नहीं होती, फ्लावर मिल होती। आड़ू सा तारू समझ आ रही लफ्जां दी? मेरे सट लगी सिर च। डाकू फ्लार तेनू नहीं आई समझ? फ्लार फ्लावर आटे को कहते हैं फ्लावर। हाँ जी, हाँ जी। आटे नु कहंदे ने, किड्डी मेहनत ना बनदा है जी। फ्लार तुसी खाण च 1 मिनट लाउंदे ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਮੇਲ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। क्यों? ਇਹ ਕੱਚਾ ਆਟਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। आटे दी गल कर लो, मिल खाण लगा सी। आटे दा वेट ते करदे ही नहीं। ਅੱਛਾ ਜੀ। आटा आएगा, गुन्निया जाएगा, रोटी बननगी। ਓਏ ਹੋਏ। सारी कणक ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗ। We'll take a break. Stay with us. Welcome back. खुदिनोज रात, आज हमारी ग्रुप डिस्कशन का मौजू है भारतीय फिल्में, क्या इनकी नुमाइश पाकिस्तान में होनी चाहिए या नहीं। दिल लगी जैसी लाजवाब फिल्म के डायरेक्टर असलम डार साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, और हमने मिस अमीरा जवेरिया को भी दावत दे रखी है BNU से। आप भी फिल्म के ऊपर गुफ्तगू करेंगी, साथ ही साथ हम दावत देंगे अपने माहिरीन को कि वो भी अपनी इनपुट्स देते रहे। हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे असलम डार साहब से। जी डार साहब, ये बताइए कि भारतीय फिल्म से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को क्या खतरा लायक है? 47 में जब पाकिस्तान बना था, तो आपको पता है कि उस वक्त हालात क्या थे। उस दौर में 48 में पाकिस्तान ने उस इब्तला के दौर में फिल्म बनाकर रिलीज कर दी थी। ये और बड़ी हैरान कुन बात थी। उसके बाद यहाँ जब फिल्में बनना शुरू हो गई, तो सबसे पहले जो हिंदुस्तान है उन्होंने एक प्लान बनाया कि इस इंडस्ट्री को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि ये अबलाग का वाज दिया था उस वक्त सवाया अखबार। यानी भारत ने प्लान किया था? बिल्कुल किया था। गुजरों की फिल्म पर आपको भारत ने लगाया? गुजरे तो बहुत गुजर जो उसमें पैदा भी नहीं होते। ये मैं बात कर रहा हूँ 54 की। अच्छा। इसकी बुनियाद जो रखी गई वो यहाँ से हमारे लोगों को इकट्ठा किया गया, अपने पसंद के आदमियों को लिया गया, काबुल में हिंदुस्तान की फिल्में पहुंचाई गई, स्क्रिप्ट वहां पहुंचाया गया, वहां सौदे हुए, बात हुई, और प्लेजरिज्म की यहाँ बुनियाद रखी गई। पहली फिल्म जो यहाँ प्लेजराइज होकर बनी वो नौकर थी। अच्छा, प्लेजरी का आगाज हुआ? प्लेजरी का आगाज हुआ। प्लेजरी का आगाज क्या क्यों हुआ? वो इसलिए है कि ये तो सब जानते हैं कि स्क्रिप्ट जो होता है वो असल फिल्म की रूह होती है, जान होती है। अगर वो ठीक नहीं है तो स्क्रिप्ट को छीनने का प्रोग्राम ही बना काबुल में। नतीजा ये हुआ कि जैसा कि आपको इल्म है कि दुनिया जहान में ये है कि चंद डायरेक्टर होते हैं जो लीड कर रहे होते हैं, बाकी सारे फॉलोअर्स होते हैं जी। यहाँ भी ऐसे हुआ, जब वो फिल्म लगी तो वो सुपरहिट हो गई। सुपरहिट हो गई तो फिर स्क्रिप्टों की मार यहाँ बर्बाद कर दी गई। 500 1000 रुपए में कहानी को यहाँ दिया गया और लोगों को कहा कि यहाँ फिल्म बनाएं, और जिन्होंने ये प्रोवाइड किया गया वो हमारी बदकिस्मती समझ लीजिए कि वो डिस्ट्रीब्यूटर भी थे। इशू ये है डार साहब कि चलिए मान लिया कि स्क्रिप्ट्स आपके प्लेजराइज होने लगे, लेकिन वक्त बताता है कि आप टेक्निक में भी पीछे गए, आप टेक्नोलॉजी में भी पीछे गए, आप हर लिहाज से पिटते रहे हैं। हम अमीरा जवेरिया साहबा की तरफ जाते हैं। आप क्या कहती हैं कि इंडियन फिल्म को पाकिस्तान में नुमाइश की इजाजत क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये जो नई फिल्मों का ट्रेंड है इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि इन नई फिल्मों के दरमियान अगर 6 पिछले साल अच्छी फिल्में आई हैं, उनके दरमियान वक्फा कितना है? उस वक्फे को
جو ہے سنیما کے مالکان ہیں کیسے کور کریں گے؟ انہوں نے کتنے لوگوں کا روزگار جو ہے وہ دینا ہے، تو کیا آپ وہاں پہ فلم نہیں چلائیں گے؟ نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایک ہوتی ہے پاپولر فلم، جی، ایک ہوتا ہے پیرالل سنیما. جی، پیرالل سنیما میں آپ تجرباتی فلمیں بناتے ہیں، جی، بڑی بڑی اچھی فلمیں. چمبیلی ایک اچھی فلم تھی، جی، زندہ بھاگ ایک اچھی فلم ہے. یہ وہ فلم ہے. پھر آف کورس بول بھی کوئی کمرشل فلم نہیں تھی. خدا کے لیے واز ناٹ اے کمرشل فلم. یہ تجرباتی فلمیں ہیں، پیرالل سنیما میں ان کا شمار ہوتا ہے. جیسے انڈین فلم واٹر ہے، اسے آپ ہرگز کمرشل فلم نہیں کہہ سکتے. کبھی خوشی کبھی غم کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، شولے کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن صاحب آپ جانر کی بات کر رہے ہیں، دے ڈفرنٹ جانرز. ٹھیک ہے، آج کی ایکسپیریمنٹل فلم کل کی اچھی فلم ہوگی. آپ نے اگر یورپ کی نیو ویو کے کلچر کو اسٹڈی کیا ہو کہ 60s میں کیسے چیک ریپبلک میں بھی نیو ویو چل رہا ہے، برٹن میں نیو ویو شروع ہو گیا، فرانس سے بھی شروع ہوا تقریباً ایک ہی وقت میں. یہ 60 کی دہائی ہے پریٹی مچ. اور آپ نے دیکھا کہ اس سے کیا فلمیں بنی، اور لوگوں نے نیو ریئلزم سے نکل کے نیو ویو میں کام کیا. انہوں نے کہا کہ جی سارا کچھ پیچھے چھوڑیں، ہم نے اپنے ایکسپریشن سے کام کرنا ہے، ہم نے کسی کے دباؤ میں آ کے کام نہیں کرنا ہے. آپ کو پتا ہے موسولینی وغیرہ گورنمنٹس فالو ہو رہی تھیں، تو پریشر اور پروپیگنڈا سب پیچھے چھوڑ کے ہم جا رہے تھے. ہمارے ہاں ضروری ہے کہ ہم کولیبریٹ کریں اپنے نیبرز کے ساتھ. وی کین میک فلمز ٹوگیدر، وی کین میک فلمز ود ایران، وی کین میک فلمز ود انڈیا، وی کین میک فلمز ود ادر کنٹریز جہاں پہ کام ہو رہا ہے. کیوں نہ ہم اچھا کام کریں؟ کوالٹی کو دنیا نے اپریشیٹ کیا. انڈیا سے آپ اتنی مہربانی کر دیں کہ انڈیا سے کم از کم ہمیں اجازت ہی لے دیں کہ ہماری فلم بھی انڈیا میں ریلیز کرنے کی. مجاجن نے ترلے کیے ان کے. سید نور میرا خیال آج بھی ان سے کہتے پائے جا رہے ہیں کہ بھائی مجھے پیسہ نہیں کمانا، مجھے صرف اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے. مجھے ذرا ایسٹ پنجاب میں یہ فلم ریلیز تو کرنے دو، میری چوڑیاں چلنے دو، میں نے ذرا کمپیئر کرنا ہے اپنے آپ سے. سرکٹ ہمیں انڈیا اپنا دے دے، پھر کھلا مقابلہ کرے. یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ ٹوٹل 12 سے زیادہ پرنٹس ہی نہیں بنتے، جبکہ انڈیا میں ایک فلم کے 4 ہزار پرنٹس بن رہے ہیں. سینما کلچر ہے وہاں کا ایک. وہاں پہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں. آپ نے میل ملاقات کرنی ہے تو ساتھ قریب ہر گھر کے ساتھ ایک سینما ہے. آپ کسی مہمان کو بلانا تو اس کو سینما کا ٹائم دیتے ہیں، کیفیٹیریا میں بیٹھ کے اسے انٹرٹین بھی کرتے ہیں، اور اگر موقع ملے تو فلم بھی دیکھ لیں. سکرین تے بیٹھ کے گفتگو ہو رہی ہے. اور سناؤ کی حال ہے؟ ٹھیک ہے. کیا امر مانے انڈیا کیوں اجازت نہیں دے رہا ہمیں؟ دیکھیے جی، ساؤتھ اور نارتھ میں 2 بڑی انڈسٹریز ہیں انڈیا کے اپنے اندر. ایک انڈسٹری نہیں آپ جانتے ہیں، اور وہاں پہ فلمیں کتنی بنتی ہیں، پاکستان سے بے بہا زیادہ، ہزاروں کی تعداد میں فلمیں بنتی ہیں. ان کے جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے وہ ہر ایک کو کیٹر کریں. جی کیٹر کریں. لیکن اس دوران آپ دیکھیے کہ ہمیں کیا کوشش نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ملک سے اب امن کی آشا ٹائپ کے کچھ ہیں پروجیکٹس، اس کے بیچ میں بہت سارے آرٹسٹ، انٹلیکچوئلز، رائٹرز اکٹھے ہوئے ہیں اور کولیبریشنز ہوئی ہیں اکٹھے. کیا فائدہ ہوا؟ سارا فائدہ تو انڈیا اٹھا رہا ہے. یو جسٹ اباؤٹ نیور نو. دیکھیں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بڑا ملک ہے. میں ملک کا سائز اپنی جگہ پہ، کوالٹی آف پروڈکٹ اپنی جگہ پر. جب گرین شرٹس گولڈ میڈل لیا کرتی تھی نا تو بہت بڑے بڑے ملک ایک سائڈ پہ بیٹھے کلیپ کیا کرتے تھے. تو سائز میٹر نہیں کرتا، کوالٹی میٹر کرتی ہے. ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ کوالٹی از لائک میٹر آف کوسچن. اچھا، انڈین فلم رینالا خرد میں کہاں دیکھی جاتی ہے؟ پتوں کی میں انڈین فلم دیکھی جاتی ہے. یہ بہت تھوڑے پرنٹس آتے ہیں، چند سینماز، بڑے سینماز میں ریلیز ہوتی ہے، بڑے شہروں میں نہیں. لیکن فلم آپ دیکھیں، فلم ہاؤسز ہیں کتنے شہروں میں پاکستان کے؟ پنجاب میں 36 ڈسٹرکٹس ہیں، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر کم از کم 80% ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں ایک سینما ضرور ہے، اور ایک شہر ایسا بھی ہے جہاں آج بھی 5-5 6-6 سینماز ہیں. جی، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا چاہیے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں، جو ہمارے رورل ایریا میں 70% ہماری آبادی ہے جو گاؤں میں رہتی ہے، ان لوگوں کے لیے ہم نے فلم بنانی ہے کہ پہلے ہم نے ہالی ووڈ کو جا کے ٹکر مار دینی ہے. مطلب ہے کہ وہ جڑے جاہل ہیں جی، جڑے پنڈا تھاواں چ بیٹھے وہ بڑے سیانے، اتنے کیبلاں آ گئی ہیں، سارا کچھ ویکھ رہے ہیں. اپنی فلم چنگی کرو بھائی. اب آ گئے نا، اب آپ آئیے، آپ خود آ گئے اس بات کے اوپر. ہمارے ساتھ جو ٹریجڈی ہو رہی ہے، ہم اردو کہتے ہیں، وہ اس کا نام ہندی رکھ دیا انہوں نے اور اس کو یہاں بھیج رہے ہیں. اگر آپ کو انڈیا کا اتنا ہی شوق ہے، اتنا اس کے ساتھ کاروبار پیار کرنے کا ہے، تو ان کو بولے آپ تیلگو فلمیں بھیجے، سرالی بھیجے، بنگالی بھیجے، یا ہماری بھی لے جائے، پنجابی لے جائے، اردو لے جائے، پشتو لے جائے. میں اس حد تک آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہماری اردو، پنجابی، پشتو فلمیں، بلوچ بھی اگر بناتے ہیں فلمیں وہ جانی چاہیے. لیکن میں
یہاں ایگری نہیں کرتا آپ کے ساتھ کہ انڈین، آپ یقین کیجئے کہ ہماری زبان جو اردو ہے نا، اس کو جلا بخشی ہے انڈین فلم انڈسٹری نے. جو سلوک آپ اپنے دیگر اداروں کے ساتھ ڈار صاحب کر رہے ہیں نا، ان میں سے ایک آپ کی زبانیں بھی ہیں. اردو کل ہو جاتی اگر یہ بالی ووڈ کی لینگویج نہ ہوتی. اور انڈیا میں زبان کے حوالے سے دیکھیے وہ لوگ کس قدر سنجیدہ ہیں کہ تامل فلمیں، تیلگو فلمیں جو ہیں وہ کتنے اہتمام سے بنتی ہیں، اور وہاں کے موسٹ ایکسپینسو جو فنکار ہیں وہ تامل فلموں کے فنکار ہیں. رجنی کانت ارنز مور منی دین امیتابھ بچن. بہت اچھا. میں 20 مرتبہ ماسٹر جی کہہ چکا ہوں کہ ایک چیز ایسی ہے جہاں انڈین فلم انڈسٹری آج بھی مار کھا رہی ہے. ایکشن میں وہ آپ سے بہت آگے ہیں، ڈراما میں وہ بہت آگے ہیں، ٹیکنالوجی میں وہ آگے، میوزک میں وہ آگے، ہر لحاظ سے. پھر ان کا کلچر، ان کا سرکٹ، وہ ایک چیز میں بری طرح پٹ رہے ہیں، اور وہ ہے کامیڈی. بہت اچھا. وہاں کامیڈی ہے ہی نہیں. وہ کامیڈی کے نام پر مذاق ہے. دلیپ کمار ایک لیجنڈ ہے، لیونگ لیجنڈ. 28 فلمیں ان کی ایسی ہیں جن میں بیچارے کو خود کامک رول پلے کرنا پڑا، کیونکہ کوئی بہت بڑے ماں سوائے محمود کے، اسرانی کے، 2 ایک اور لوگوں کے، وہاں کمیڈین ہے ہی کوئی نہیں. میں سمجھتا ہوں، یہ میری ریسرچ ہے، کہ پوری دنیا میں امریکنز، اور وہ بھی افریقن اوریجن کے جو امریکنز ہیں، ان کے ہاں کامیڈی ہے، پنجابیوں کے ہاں کامیڈی ہے، اور تیسرے نمبر پہ فرینچ آتے ہیں. کہتے ہیں کہ 2 چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جو نہیں آتی ہوں تو کبھی نہیں کرنی چاہیے، ایک کامیڈی، دوسرا بدماشی. جی، ہمیں صرف فلم انڈسٹری کو ریوائیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سینما کلچر کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. لاہور میں جو اچھے سینما ہیں وہ اتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ اگر میرے پاس ٹائم ہونا، میں ڈار صاحب حلفن کہہ رہا ہوں میں ڈیلی فلم دیکھوں. وہاں پر اتنے عمدہ پیٹیز ملتے ہیں، اتنے اچھے کبابز ہوتے ہیں، وہاں پر سبز چائے ملتی ہے، پاپ کارنز ملتے ہیں، اور بہت خوبصورت فلم دیکھنے کو ملتی ہے. پاکستانی ینگ ڈائریکٹرز کی بنائی ہوئی فلمیں. تو ان چیزوں کے پیسے بھی لیتے ہیں سر وہ؟ جی، پاکستان میں کامیڈی کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ جن حالات میں ہمارا ملک ہے ان میں اگر دیکھا جائے تو آج لوگ 11 بجے بھی خبرناک لگے تو اس کو دیکھ کر سوتے ہیں. کیونکہ وہ ساری دن کی ٹینشنز اپنی ایک شو دیکھ کر دور کرتے ہیں. اور اگر اسی مارکیٹ میں کامیڈی فلم بنائی جائیں تو یہ بہت بڑی مارکیٹ بن سکتی ہے. اس سے علاج شروع ہو جائے گا لوگوں کی ڈپریشن کا. ماہرین نفسیات کہا کریں گے کہ اچھا بھی جاؤ اور یہ کامیڈی جو انہی کی، ہنی البیلا، سلیم البیلا کی، ہمارے آغا ماجد کی فلمیں دیکھو جا کر. سر ڈاکٹر نے نال سینمے دیا ٹکٹاں رکھ لینی ہے بیالو جی. جی، صرف اگر چربا سازی ہی زوال کا باعث ہوتی تو انڈیا کی ہر دوسری سپر ہٹ کمرشل مووی جو ہے وہ دراصل چربا ہوتی ہے. یہ آپ ہاتھ تھولا رکھ رہے ہیں، ہر فلم ہے تو 90% فلمیں چربا ہیں. اچھا جی، ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں، کوئی پنسیا بتائیں، ریمیڈی بتائیں اس کی. اچھا، ایران اس کی سب سے واضح مثال ہے. ابھی امیرہ نے جو بات کی، ایران میں تو وہ سب کچھ نہیں تھا جو بالی ووڈ انڈسٹری یا ہالی ووڈ کے پاس ہے، لیکن ایران کی موویز آج بھی دنیا میں بڑی ممتاز سمجھی کیا وجہ کیا ہے؟ اپنی کانٹینٹ، فارسی زبان بڑی بولی جاتی ہے. نہیں جی، اپنے کانٹینٹ کی وجہ سے، اپنی بیسک سٹوری کی وجہ سے. نہیں میرے بھائی، سرپرستی کی وجہ سے. فرابی سینٹر وہاں پہ ہے جس نے $200 ملین سپینڈ کیے ہیں. یہاں پر ایک ایسا ادارہ بنائیے. پھر دیکھیے جی ماسٹر جی، دونوں سموسے بھیجتے ہیں سینمے چ، دونوں میں بیکار ہوئے نے بیچارے. اور یار بدتمیزی نے کرا کہ گال پوری کرا. مولے جٹ دے سموسے انہوں نے تیاں مانیاں چ بیچے نے. خواتین حضرات، ہمارے اس گفتگو کا لب لباب 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ کوالٹی امپروو کریں گے تو کمپیٹ کریں گے. جب کمپٹیشن ہوگا تو یہ جسے ہم اس قدر خائف بیٹھے ہوئے ہیں، فلم آئے گی اور ہمیں برباد کر دے گی، ہمارے اوپر کلچرل آن سلاٹ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اگر ہم آلو پیاز وہاں سے منگوا سکتے ہیں اور یہاں سے بھیج سکتے ہیں تو ہمیں باہر صورت انڈین فلم کو بھی چلنے دینا چاہیے، لیکن اس شرط پر کہ انڈیا اپنے سرکٹ میں ہماری فلمیں چلنے دے. ایک بات. دوسرا، ایک بات اس طرف سے بڑی پتے کی گئی کہ فلم کے ریوائیول کے لیے انتہائی ضروری ہے سینما کا ریوائیول. فلم کلچر ایک پیرلل چیز ہے، سینما کلچر ایک اور چیز ہے. اور جب تک سینما ایک خوشگوار احساس نہیں دیتا آپ کو، ایک سیکیور احساس نہیں دیتا، ایک انٹرٹینمنٹ کا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں نہیں آتا، اس وقت تک فلم انڈسٹری بھی ریوائیو نہیں ہوگی،
फिल्म की क्वालिटी भी बेहतर नहीं होगी। हम इसी बहस में अगले 10 साल भी जाया कर देंगे कि इंडियन फिल्में मंगवाई जाएं या ना। खुद हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि बरतानिया में शराब पीकर जहाज उड़ाने की कोशिश करने वाले पाकिस्तानी पायलट को अदालत ने 9 महीनों की सजा सुना दी। सर ये सजा शराब दी हुई है या चलान की वजह? तो चला सकते ही नहीं ना, शराब का नशा हो तो 12 घंटे तक आप जहाज के करीब नहीं आ सकते। यानी कि शराब वाली सहूलत मौजूद है। असल प्रॉब्लम ये हुआ कि उसने इंसिस्ट किया जी मैंने उड़ाना है जहाज। अब जैसे बंदा लूपी हो जाता है, वो जी सुई अड़ जाती शराबी थी, वहां पे सुई अटक गई उसकी, उसने कहा जी मैंने उड़ाना ही उड़ाना है। जहाज की चाबी नहीं सी दे रहा। ये एक बात याद रखो, जहाज का कोई इग्निशन इस तरह का नहीं होता। हाँ, जहाज के तालियां बजानी पड़ती हैं। ओ सर वो पायलट, अगर मैंने शराब पी है तो मैं इस बात से डिनाई तो नहीं कर रहा ना कि मैंने शराब नहीं पी। बोलता क्या मजे का खेल। तो छोड़ दे इस बात को। पायलट लगता नहीं लगता खुसरा सस्पेंड हुआ। ये अच्छा तुम्हारे साथ क्या ये बैठा हुआ है? ये तो ढोलकी वाला जी। ये कौन है? सर मैं एक दोस्त था जो नशा ज्यादा हो जाता ना, मैनू एयर होस्टेस समझ के तो मेरे नाल गप्पा शप्पा लांदा रहा। जी आप सवाल कर रहे थे, कोई आप सवाल कर रहे। हरकत क्या की तूने? वो फिजाई छे छोरे। अच्छा वो पिछले की खाली बोतल लेना है। आफ्ताब साहब पूरी दुनिया पिछले 5 साल टोटल 52 जो वाकयात हुए, ये जो शराब पी कर जहाज उड़ाने की जी और 21 विच पाकिस्तानी ने। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਟੱਟੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਮਾਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਈਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਦਾ ਪਈਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। भाई मास्टर जी को सीरियसली लिया करें जी। मास्टर जी शिकायत करते हैं कि ये बदतमीजी करते हैं मेरे सारे साथ। पहला मास्टर ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਗੋਸ਼ਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੀ ਯਕੀਨ। क्या क्या किस स्कूल है? ਉਹ ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਗੋਸ਼ਟ गोस्ट। हाँ जी गोस्ट। घोस्ट नहीं गोस्ट। गोस्ट। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕਰ ਲਾਂ। तो बात सुनो, तुम साथ क्यों रहते हो इसे? हेलो बताओ जो भी बात है उसको करने वाली बात करो प्लीज। लो जी सारे टिंड फैल होएगा जी। बताओ ना करते क्या रहते हो इसके साथ? अच्छा वो कैप पा के पायलट लग रहा है, किसी लोकल जी बस का ड्राइवर लग रहा। चल 4.5 महीने रह जने दोवें जेल च। ये पता नहीं पिंडों लाल पंप लेना है, भारा चलने 4 महीने जेल च। बंदे सुते पे रौला पा रहे थे, मेरी मंजी थले को है ये, मेरी मंजी थले को है ये। भाई पता लगा कुत्ता बढ़िया है। वैसे किसी बहुत उम्दा कंपनी की जो लिमोज होती है ना, लिमोजिन, उसका ड्राइवर लग रहा है। थैंक यू सर। पैड़ी कर ले। नहीं नहीं पैड़ी किस तरह है? सारो नशे च हैगा, संडे का बच्चा उन्हें की पता है इस गल का। इसको 9 महीने की सजा बहुत कम है, मालूम है? इसको 9 साल की सजा होनी चाहिए थी। अच्छा इस केस में तुम कौन हो? सर ये चश्मदीद गवाह है। यानी ये सर 16 साल तो कराची तो मैनचेस्टर जा रहे ने। वाह, काम करते हैं वहां पे कोई? नहीं सर सिर्फ डिपोर्ट होंगे ने। सर इन्हें डिपोर्ट नहीं सी होना, वो पासपोर्ट कहते सन ये एक्सरे दान लग पैंदा, वो कहना पता नहीं को मंगना। सर 16 साल तो डिपोर्ट हो रहे हैं, यकीन करो, और ऐतकी तो इन्हें अवार्ड भी मिले हैं। एमिग्रेशन दे दाल बेचन लग पैंदा। वैसे सर किड्डी बुरी गल लगी है, किड्डा अच्छा ओहदा है ते अपने ओहदे कोल नजायज फायदा लोग चुकते हैं और बदनामी पाकिस्तान दी हुंदी। अच्छा गल कर, एंकर ना बन। देखिए सर कितनी गलत बात है ये, बड़ा तेरा काम कर भंडा वाला। जी खबर है कि एक तकरीब के दौरान सदर ओबामा ने खातून की गोद से बच्चा लेने की कोशिश की तो बच्चे ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया। ओबामा पहले मैनू बच्चे चुकने वाला लग शक्ल वेख के बच्चा दूरों रोन लग पैंदा। नहीं तो बाजी हैलरी जड़ी है ओबामा भाई दी बीवी है ना सर। यार वो बिल क्लिंटन की बीवी है, इसकी बीवी मिशेल ओबामा है। नहीं तो बाजी मिशेल नु की सोचिया सर? बाजी मिशेल भी होंगी है, बाजी मॉडलिंग कर दी। वो भी अच्छी खासी डांसर है। अमरीका तो हर बंदा नचदा जी, उत्थे तो रिवाज है नचन दा। हाँ जी इत्थे मास्टर भी नचदा जो पैर ते इट बजे। वैसे भी काले गोरे को वहाँ कोई
برا نہیں سمجھا جاتا. ہیلو نال ہی سیریس ہو گئے. ਸੀਰੀਅਸ نہیں ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ 6 ਗਲਾਸ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੀਤਾ, ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੀ. ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਐਵੇਂ. ਭਾਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਆੜੂ ਗਰਨੇਟ ਵੀ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਦਾ ਜੀ. प्यार से ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੋਰੀ. ਔਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੈਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ. ਥੈਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ. सर ये ओबामा ने बच्चा क्यों उठाया औरत की गोद से? और तेरा इस गल को तल्लक है तलफ़्फ़ुज़ तेरा ठीक नहीं. बामा ने ये बच्चा क्यों उठाया? अच्छा, उसे गुस्सा बामा पे नहीं है, जो बात उसने की है ना, ये बच्चे उठा. ਆੜੂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚਾ, ਹਾਂਜੀ, ਆੜੂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ. ਕੌਣ ਉਹ ਲੱਕ ਤੜਵਾਵੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕ੍ਰੇਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸਨ. क्या मंगाते थे? करेन जनाब अली करेन. मेरी गल एक बारी क्यों नहीं समझ आती, मैंने इस गल नहीं समझ नहीं आई अज तक. ਇਹ ਆੜੂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰ. ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ. ਸਰ 43 ਦੁੱਧ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ. मास्टर जी, आप खालिस दूध पीते हैं गांव का, ਜੀ ਬਿਲकुल जी. मैं और यहाँ शहर में कैसे बंदोबस्त करते हैं? ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਾਰਗ ਜੀ, और ਕਿੱਥੇ ਦੁੱਧ. बाज जगह ऐसी हैं जहाँ से आपको खालिस दूध मिल सकता है, यहाँ रहकर भी मिल सकता है. ਸਰ ਹੁਣ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਲਸ ਹੋ? तौबा तौबा तौबा. आपको पता है कि जो इंतहाई कारामद जानवर परिंदे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जी जी, खत्म होते चले जा रहे हैं, उनमें सरे फहरिस्त गिद्ध हैं. गिद्ध खत्म हो गए हैं, जिनकी वजह से ये इकोलॉजिकल सिस्टम हमारा बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है, एनवायरनमेंट खराब हो रही है. गिद्ध जो थे ये मुर्दार खाते हैं, उनकी स्पेशलिटी है. तो इंडिया में ये रिसर्च हुई थी सबसे पहले कि गिद्ध क्यों खत्म होते चले जा रहे हैं. तो फिर रिसर्चर्स ने बताया कि जनाब हमारी तहकीक कहती है कि जिन जानवरों का ये गोश्त खाते हैं ना, उन्हें वो मुज़र सेहत इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके असर से, यानी मुर्दार जानवर के गोश्त में उस जहर का असर होता है कि परिंदे मर जाते हैं, जिसकी वजह से दूध ज्यादा, सिर्फ दूध ज्यादा लेने के लालच में. ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਜੀ. ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਸੀ. और सर ओबामा का की करना है, उन्हें बच्चा चुकया है या उन्हें रख देता है? सर ओबामा ने बच्चा चुकया क्यों सर? यार प्रोफेसर साहब से पूछ लो. हाँ जी, क्यों उठाया था जी ओबामा ने? भाई अपने आप को फैमिली मैन शो करने के लिए, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन अमेरिका में ये बहुत अच्छा समझा जाता. अमेरिका क्या हर जगह. ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਗਏ. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਂਦੇ. आज के शो का वक्त खत्म हुआ. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.